हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मान को स्वागत। फ्रेंड्स, पूर्व क्लास रे हमें पढ़ी थिले उपकरण संगठन विषय रे। उपकरण गुडी को केमिति संगठन करी रखिबा, अर्थात पिला मानकर सुविधा दृष्टि रू गुडी को केमिति सज्जीकरण करी रखिबा। उपकरण संगठन प्रत्येक क्लासरूम मानकरे टीएलएम कॉर्नर थाए, से कॉर्नर रे सब जिंस रखा जाय थाए। तो आज हम पढ़िबा कार्य। कार्य कोन? कार्य कहले पिला मानू केमिति कोनोसी जिंस रे गोटे एंगेज रखिबा, अर्थात कार्य किछि माने नुआ नुआ जिंस किछि नुआ नुआ शिखिबा पई किछि तांको नुआ नुआ टास्क दवा, सेटा जे हमें कार्य भाबरे ग्रहण करू। तो ए कार्य गुडी को प्रकृत रे पिला माननक फॉर रे जिबा दरकार ना पिला माननक एग्नेस्ट रे जिबा दरकार, एटा गोटे प्रथम क्वेश्चन। ऑब्वियसली पिला माननक फॉर रे जिबा दरकार। जदि पिला माननक पई कार्यटी न होइतिबो ताल से कार्यटी करी लाभ कोन? चलो आज क्लास आरंभ करिबा। तो आज क्लास आरंभ करिबा पूर्वरु हमर पूर्व क्लास और ए क्लास भितरे बहुत बड़ गैप हे। आगु को बहुत सारा एग्जाम अछि, तो एग्जाम विषय रे हमें भी कथा होबा आ गोटे शॉर्ट्स रे कथा। तो आज हमें जो कार्य पढ़िबा, ए कार्यटी होची प्रकृत रे सिंपल कथा, माने पूरा सिंपल सेंटेंस रे गोटे सेंटेंस रे बुझो कार्य प्रकृत रे कोन ना पिला मानक आग्रह, पिला मानक नीड को देखि जे कार्य गुडी को दिया जाय। एटा सब बेले पिला मानक फॉर जाय, बुझी पारलो। तो आधुनिक से आरंभ करिबा। तो आधुनिक शिक्षाविद माने पिला मानक विभिन्न कार्य रे संपृक्त होई विभिन्न कथा शिखिबा ऊपर गुरुत्व दैछन्ती। आधुनिक शिक्षाविद माने जो माने हमर पाश्चात्य शिक्षाविद माने अछन्ती से माने, कारण पिला माने शिक्षक और पाठ्यपुस्तक रु जेतिकी शिक्षा करंती ता अपेक्षा सेमाने आग्रही थिबा कार्य करी सेतु अनेक नुआ कथा शिक्षा करथांती। पिला माने पाठ्यपुस्तक माने कोन तम टेक्स्ट बुक रु जेतिक शिखि थांती पिला माने पाठ्यपुस्तक रु जेतिक शिखि थांती किंबा टीचर जो पढेइबा समय जेतिक शिखि थांती ताठु फार बेटर, ताठु बहुत भलो भाबर से कोठ शिखि थांती ना ताठु बहुत भलो भाबर से निजर जो कार्य गुडी को करंती। आमे सब बेले कथा होएनी जिते बड़े निजे गोटे जिंसटी को करिवु, निजे तार एक्सपीरियंस टे को गेन करिवु, से समय रे से जिंसटी तोर लॉन्ग टर्म पर्यंत मने रहिबो। कोठु सुनी की कोठु पढ़ी की ए जगह रे जदि तमे मन रखिया चेष्टा करिवो सेटा बेसी लॉन्ग टर्म जे बहुत माने मने रहिबो। नो डाउट मने रहिबोनी ता नै, मने रहिबोनी जदि ताले आमे पढुछु केमती 2 वर्ष पढुछु, यदि गोट वर्ष से सब परीक्षा दोछु ताले तो से सब कोन आमे कार्य करी करछु कि ना, ताको पढुछु। किंतु ताहा तम लाइफ ऊपर जेतिकी इफेक्ट पकेइबो टेक्स्ट बुक रु पढ़ी की किंबा कोठु सुनी की किंबा कोन से प्रोफेशन रो गोटे तमे देखि कि सेटा जते जेतिकी तमो इफेक्ट पकेइबो, तमे जते बळे होची से जिंसटी करिथिबो, जते पई कोहंतिनी हैंड्स ऑन एक्टिविटी, तमे जते बळे से जिंसटी को पर्टिकुलर रियलाइज करिथिबो, निजे फील करिथिबो, निजे करिथिबो, तार मेरिट डिमेरिट विषय रे तमे जानिथिबो, तमे प्रैक्टिकल निजे से जगह रे उपस्थित थिबो, सेही समय से जिंसटी तम ऊपर बहुत अधिक इफेक्ट पकेइबो। एटा थिला कांसेप्ट बास। से गला कार्य करिया पिला मानक एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, कार्य करिया पिला मानक एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, ताको नेचर सेटा प्राकृतिक प्रवृत्ति। से माने काम करी करी देखाइबा को इच्छा करथांती। से माने छोट पिला बेले देखियो, छोट छोट छुआ मानन को देखिथिबो, से माने चेष्टा करंती मु केमती ताठू भलो आउरी करिवि। गोट छोट प्रोजेक्ट दिया हला कोन हला मु ताठू आउरी भलो करिवि, एठी कोन पई एटा एमिति हला, सेठी कोन पई सेटा सेमिति हला। से बहुत सारा क्वेश्चन पकरी बहुत माने भलो जिंस करी के देखेबा को से चेष्टा करंती, ना कि से बहुत भलो डिबेट करी कि ना कहि देबे माने बुझेई देबे ताहा नुहे। से करी के देखेबा पई बहुत पसंद करंती छोट छुआ माने। पिला मानकर एही मौलिक और प्राकृतिक कार्यानुराग जदि शिक्षण क्षेत्र में प्रयोग करे, सेमानंक शिक्षण हार सही अनुपात रे वृद्धि पाई थाए। जदि तांकर ए जो डिजायर टा रोज तांको भितर जो एक नै जो माने गोटा ओडिया जेमति कहले भोक रोज, माने जेमति करी के हमें देखेइबो, हमें जिंसटी को आमे जिंसटी मते मु ताठू बेटर करी के देखेइबी। एई जिंसटी को जदि टीचर कोन ना शिक्षण क्षेत्र रे प्रयोग करिवे, तांकर एई जो डिजायर टा तांको पाखरे अछि, से जिंसटी को जदि हमें लर्निंग सहित होची कोन अटैच करि दबा, ताहाले सेटा होची तांकर जो शिक्षण रो बेग, तांकर जो शिक्षण रो अनुपात एटा बहुत भलो प्रदर्शन करिवो। डेवलपमेंट सेही अनुसार बहुत शीघ्र शीघ्र वृद्धि पाइबो।
से कहला सही कारण पाठ्यपुस्तक विषय वस्तु जदि कार्य माध्यम उपस्थापन करा जाय पारे तेबे पिला मानक ज्ञान बोध दक्षता सामर्थ्य सबुर कार्य प्रतिष्ठा अनुराग यही सब परिमाण रे वृद्धि पाई परिबो। तबले इंद्रिय होची ज्ञान हारणर प्रकृत मार्ग। एटा होची प्राइमरी क्षेत्र रे एटा बेसी लागू हुए। इंद्रिय होची ज्ञान आहरणर प्रकृत मार्ग। हमर जो पंच इंद्रिय अछंती देख तमे गोटे जिनस भी होची निजे फील करिथिबो तमे भी पढ़िला बेले तमर जेते अधिक इंद्रिय सेई समय रे एक्टिव रहिबे सेई कांसेप्ट तमर सेतिकी लॉन्ग टर्म पर्यंत मने रहिबो। जेते अधिक इंद्रिय एक्टिव रहिबे अर्थात कोन गोटे कार्य संपादन समय रे तमर जेते अधिक इंद्रिय सेई कार्य रे इन्वॉल्व रहिबे से कार्यटी सेतिकी लॉन्ग टर्म पर्यंत मने रहिबो। बुझी पारछो छोट पिला क्षेत्र रे तो एटा जो छोट छोट छुआ माने अछन प्राइमरी रे अछंती तांको क्षेत्र रे तो एटा बहुत प्रयोज्य। कारण कोन इंद्रिय होची ज्ञान आरण तांकर गोटे प्रकृत मार्ग तांकर सॉरी निज इंद्रियानुभूति द्वारा शिशु जहाँ शिक्षा करे ताहा चिरस्थायी होई शिशुर स्मृति पटरे गच्छित होई रहे। से ता इंद्रियानुभूति द्वारा जहाँ भी शिक्षा करे तार ता स्मृति पटरे संचित होइकिना रहे बा गच्छित होई रहे। तेणु शिक्षण समय रे शिशुर विभिन्न इंद्रिय यथा चक्षु कर्ण नासा और चर्म इत्यादि ए चारटा को मेन जिंस जोटा कि इन्वॉल्व हेकि रहिता। चर्म इत्यादि जेतिके अधिक परिमाण रे विनियोग करा जाय परिबो तार शिक्षण परिमाण सेति बोली मु टिके पूर्वरु कहली ई सबुर जेते इन्वॉल्वमेंट रहिबो से सेतिके होची से कोन ना क्लास टी इफेक्टिव सेतिके से कंटेस्ट जो कंटेंट से होची बुझिबा को चेष्टा करूची बा निजे करिबा को चेष्टा करूची बा मने रखिबा को चेष्टा करूची। ए जहाँ भी से करिबो ए जेते इंद्रिय ता सहित अटैच रहिबे ता सहित एक्टिव रहिबे से कंटेंट सेतिकी दीर्घ समय पर्यंत मने रहिबो। बुझी पारलो बेटर अंडरस्टैंडिंग हे परिबो जेते इंद्रिय एक्टिव रहिबे। एही सब कथा गुडी को आखि आगरे रखी श्रेणी रे पिला मानन को अनेक कार्य और न्यस्त कार्य दिया थाए। पिला मानन को कार्य और न्यस्त कार्य माने असाइनमेंट ए गुडे को सब दिया थाए पिला मानन को श्रेणी रे। एबे जानिचो स्कूल मानन करे कार्य पुस्तिका चैप्टर वाइज कार्य पुस्तिका आस्थाउची गोटे बड़ बहीटा गोटे एक्स्ट्रा बहीटा कार्य पुस्तिका थाए। से कार्य पुस्तिका पिला मानन को ही एंगेज रखिया पई पिला मानन को एक्टिव रखिया पई कार्य पुस्तिका थाए। पिला मानन को बेटर अंडरस्टैंडिंग पई पिला मानन को लर्निंग लेवल को बढ़ेबा पई कार्य पुस्तिका व्यवहार करछ। एटा गोटे भलो इनिशिएटिव। उदाहरण स्वरूप पिला मानन को श्रेणी रे कार्य फर्द पूरण समस्या समाधान क्षुद्र गल्प लिखन वाद्य यंत्र बजेबा ए सब द्वारा तांकर आउ गोटे ज्ञानर भी विकास होची जोटा होची क्रिएटिविटी। तांकर सृजनशील दक्षता क्रिएटिविटी तांकर जो स्किलटा अछि दक्षता अछि सेटा भी तांकर वृद्धि होची। भल तारे वॉलीबॉल खेलाइबा इत्यादि अनेक कार्य दिया जाय सेथिरु से माने बहुत कथा शिखि थांती। आसो एई कार्य गुडी को धारा रे आलोचना करिया कोन देछि देखिबा कार्य गुडी को से गला पिला मानन को विभिन्न कार्य रे संपृक्त कराइबा। प्रत्येक मनुष्य किछि कार्य करिया पे उद्दीपकटी आवश्यक करंती। उद्दीपक प्रतिक्रिया आमे कोउथरे पढिथिले स्टिमुलस और रेस्पॉन्स कोउथरे आमे पढिथिले जणे आमे शिक्षाविद को विषय रे पढिथिले साइकोलॉजिस्ट को विषय रे पढिथिले से स्टिमुलस और रेस्पॉन्स विषय रे कहिथिले से किए कमेंट रे नियाती ऊपर कहबो। से प्रत्येक मनुष्य किछि कार्य करिया पे उद्दीपक आवश्यक करंती। उद्दीपकटा आवश्यक कर स्टिमुलसटा दरकार। जद उद्दीपक मींस देखो आमे ए सिंपल वर्ड रे कहि परिबा किछि कोटे जिंस करिया पई मो पाखरे गोटे एम थिबा दरकार मो पाखरे गोटे रीजन थिबा दरकार मु ए जिंसटी करिबी तार गोटे रीजन अछि से रीजनटा होछि स्टिमुलस से रीजनटा जदी नाही मु करिबी नाही छाड़ मु कहउछि प्रयत्न प्रमादत्व थंडाइंकर ईएल थंडाइक एडवर्ड ली थंडाइक से बिलेईटी आगरे बिलेईटी भोकिला थिला। प्रथम कथा बिलेईटी भोकिला थिला से बिलेईटी आगरे माछ थुआ होइतिला बोली से रेस्पॉन्स करूथुला। बुझी परछो कथाटी को बिलेई आखि सामना रे किंबा बिलेई रो से बासनाटा माछर बासनाटा आसुथिला बोली बिलेईटी होची रेस्पॉन्स करूथुला। जदी स्टिमुलस न थांता रेस्पॉन्स ही न थांता से भोकिला थिला से रेस्पॉन्स करिबार तार रीजन कोन मु रेस्पॉन्स करी बिलेईटी रेस्पॉन्स कला तार रीजन कोन बाहरे माछ अछि जदी से पिंजराटी खोली गला पिंजराटी जदी जेमती हो माने बाय मिस्टेकली तार से खोली गला किंबा होचे से जानि सुनी खोलीला जहा करछि करू सेथरे
ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ରିଜନ ହଉଛି ବିଲେଇର ରିଜନ କଣ ଯେ ସେ ଏମିତି ହଉଥିଲା ଭିତରେ, ମାନେ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ କଣ ପାଇଁ ଇତସ୍ତତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିଲା? କାରଣ ବାହାରେ ମାଛ ଥିଲା। ଷ୍ଟିମୁଲସ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ତ ରେସ୍ପନ୍ସ ସିଏ ସେ ଜାଗାରେ କଲା, କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ତାର ନିଡ୍ ହିଁ ସେଟା ଥିଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା କନସେପ୍ଟ ମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଯୋଡିଦବା ଯଦି ପିଲାଟିର, ତାହେଲେ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଆ ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିମୁଲସ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କରିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିର ହଉଛି କଣ ନିଡ୍ ଥିବ ପିଲାଟିର, ଏକରେ ନିଡ୍ ଥାଇପାରେ ପିଲାଟିର, ଦୁଇରେ ପିଲାଟିର ଆଗ୍ରହ ଥାଇପାରେ, ପିଲାଟିର ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଡିଜାଇର ମୁଁ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିବି, ପିଲାଟି ନା ଏ ଜିନିଷଟି କଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏ ଜିନିଷଟି ମୁଁ କରିବି, ପିଲା ଭିତରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ସେ ଆନନ୍ଦ ଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସେ ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିମୁଲସଟି ଦବ ସେ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରୁ 5 ମିନିଟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଏ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତମକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରୁ 5 ମିନିଟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଏ ତମେ କଣ କରିବ? ତମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୋଇପଡିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କାମରୁ ଯଦି 5 ମିନିଟ ଫୁର୍ସତ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବା, ଗପିବା, ନହେଲେ ଶୋଇପଡିବା ଲାଷ୍ଟ କଥା। ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ନିଜର ଅବଶ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବ, ଦାନ୍ତରେ ନଖ କାମୁଡିବ, ଘର ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅନାଇବ। ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉଟଡେଟେଡ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ଘର ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅନେଇବ, ଦାନ୍ତ ନଖ କାମୁଡିବ, ଏସବୁ ପିଲା ମୋବାଇଲ ଚଲେଇବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିର କଥା। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏପାଖ ସେପାଖ କରିବ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତମକୁ ଯଦି 5 ମିନିଟ ଫୁର୍ସତ ଦିଆଯିବ ତମେ ମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କାମ ହିଁ କରିବ। ତମେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଫର୍ମାଲ ୱେରେ କିଛି ଜିନିଷ କରିବନି, ଇନଫର୍ମାଲ ୱେରେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ସେୟା କରିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବ ସେ ସମୟରେ। ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦୀପକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦୀପକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଦୀପକ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କାମ ନଥାଇ ସମୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଆକାରରେ ଉଦ୍ଦୀପକ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଏବେ କହିଲେ। ଭଲ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏହି ବଳକା ସମୟରେ ସଦୁପଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇ ସେଥିରୁ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଆସ ଏଗୁଡିକ ଦେଖ, ୟାର ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଜାଣିଛ? ତମେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଥିବ, ଟିଚର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ ସରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ ରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଟିଚର ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଗ୍ୟାପ ଟା ଯଦି 2 ମିନିଟ 3 ମିନିଟ 5 ମିନିଟ ର ଗ୍ୟାପ ଟି ଥାଏ, ମନେକର ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ ଟି ସରିଲା, ବେଲ ବାଜିଲା, ସେ ଯିବେ, ନୂଆ ଟିଚର ଆସିବେ। ଏଇ ସମୟରେ ଟିଚର ମାନେ ଜାଣିଛ, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଟିଚର ମାନେ ଦେଇଦେବେ, ଏଇଟା ପଢି ଦେଇଥିବ ଏଇନା, ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସାର ଆସିଲେ ପଚାରିବି ତମକୁ ଏଇଟା ପଢୁଥିବ ବସିକିନା, ନହେଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ତମେ ପଢୁଥାଅ, ମାନେ ପଢୁଥାଅ କିମ୍ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ତମେ କରୁଥାଅ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିବେ ମୁଁ ମଝିରେ ଆସିକି ତମକୁ ଏଇଟା ପଚାରିବି। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ତମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ତମକୁ ଏନଗେଜ କରିକି ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଲାଣି, ଜଣଙ୍କ ପିରିୟଡ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ଟିଚର ଦୁଆର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। କାରଣ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟାମି ନ କରନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଯାଇକିନା ସମୟଟି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇଟାଲ ପିରିୟଡଟି ଅଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ, ତମକୁ ଯେତିକି ସମୟ ବି ସ୍କୁଲରେ ରହିଲ, ସେ ତମକୁ ଏନଗେଜ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟି ମୁଁ ଦେଲି, ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ବହିରେ। ସେ କଣ କହିଲେ, ପିଲା କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫର୍ଦ୍ଦେ କାଗଜ ଓ କଲମ ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମର ମାନେ ଭଲ ହେଲା? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ଠିକ ଭାବେ ଗଠନ କରାଯାଇ ନଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ କଣ ସବୁ କରିବାର ଅଛି ତାହା ପିଲାମାନେ ନ ଜାଣି ପାରିଲେ କାମ ଥିବା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖାନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତମ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା ଦବ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ପଡିଲା, 40 ମିନିଟ କିମ୍ବା 45 ମିନିଟ ହଉଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ପଡିଲା, 40 ମିନିଟ ଫାଙ୍କା ପଡିଲା, ପିଲା ଏଇ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ହଉଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ଅର୍ଥ କଣ? ଯଦି ସେଇ ପିରିୟଡରେ ସେଇ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଟିଚର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଇ ପିରିୟଡଟା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଫାଙ୍କା ରହିବନି, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଏନଗେଜ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପିରିୟଡରେ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଟିଚର ସର୍ଟେଜ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ପିରିୟଡରେ ଆସିପାରୁନା, ସେ ସମୟରେ କଣ କରିବେ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବହୁତ ସାରା ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏଇ ଟାସ୍କ ଟି କରିଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଆସିକିନା ମୁଁ ସେପଟେ ପଢେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଟିଚର ଏଇ ଟାଇପର କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଟାସ୍କ କରିଦେଇଥିବ, କାଗଜ ପେନ୍ ଦେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ
ତମେ ଯୋଉ ଟାସ୍କ ଟିକେ ଦବ ପିଲାଙ୍କୁ, ପିଲା ଯେମିତି ସେ ଟାସ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ଥରୋଲି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ତମେ ଏମିତି ଟାସ୍କ ଗୋଟେ ଦବ ଯେମିତି ତାକୁ ପୁରା ହୋଲ କ୍ଲାସ ରେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ ତାକୁ, ତ ପିଲା କଣ କରିବେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବେ, କାରଣ କେହି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ତ ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ତମେ ଏମିତି କିଛି ଟାସ୍କ ଦବ ଯାହା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟି ଦବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟି କ୍ଲିୟର ଥିବା ଦରକାର, ସେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ପିଲାମାନେ ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି କଣ ନା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ କଣ ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ସବୁ କରିବାର ଅଛି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହାକୁ କେତେକ ଉପଏକକରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ସମୟରେ ଯୋଜନା, ମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ, ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ତମକୁ କହିଦେଇଛି ଏଇଟା, ସେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଶେଷରେ ଖେଳ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଖେଳ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷରେ ମନ ଇଚ୍ଛା, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, କିଏ କହିଥିଲେ କହିଲ? ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟର ବେଲଟି ଗୋଟେ ପିଲାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଇରିଟେଟ ଲାଗେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶେଷ ସମୟର ସେଇ ବେଲଟି ପିଲାଟି ପାଇଁ କଣ ନା ଜୟଫୁଲ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଶେଷରେ ଖେଳ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ଶେଷରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ଏହା ଛଡା ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ସମୟ, ଯଥା ଗୋଟିଏ କାମ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମଝି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଓ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡଟା ଯୋଉଟା ଥାଏ, ଏହି ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ସମୟକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଶେଷରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ପିଲାମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଦିଟା ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ଟି ଥାଏ, ସେଇ ଭିତରେ ଯେମିତି ତମର ଗୋଟେ କଣ ପ୍ଲାନ ଟି ଆଗରୁ ଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାଠଟି ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନେ ସେଟା କରିବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ସେଗୁଡିକୁ ଲେଖି ଗୋଟିଏ ଝୁଡିରେ ପୁରାଇ ରଖାଯିବ। ମାନେ ସେଇଟା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଝୁଡିରେ ପୁରାଇ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ କାଲି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ ସେ ଭାଇ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ। ଗୋଟିଏ କାମ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ କାମଟି ଝୁଡିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମୟ ଅଯଥା ଅପଚୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅଯଥା କଣ ନା ଅପଚୟ ହବ ନାହିଁ ସେ ସମୟଟି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନଙ୍କ ବଳକା ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଗ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କଣ କଣ ଦିଗ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆରେ ସବୁ ବୁଝୁଛଟି? ସବୁ ବୁଝୁଥାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କଣ ଜାଣିଛ? ଜୁନିୟର ଟିଚରରେ ପ୍ରାୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଯୋଉ ସିଲାବସଟି ଅଛି ସେଟା ଫୁଲି ବେସ୍ଡ କାହା ଉପରେ ଜାଣିଛ? FC2 ଉପରେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚैପ୍ଟର ଜୁନିୟର ଟିଚରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତାର ଯୋଉ ପେଡାଗୋଜିର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟଟା। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ପେଡାଗୋଜିର ଯୋଉ ସିଲାବସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ବୁଲେଟଟା। यार तृतीय चैप्टर इनक्लूसिव एजुकेशन तार भी जाए ना बुलेट तृतीय लाइन टा एई टाइप रो माने कहबा गले पूरा से FC2 ऊपर माने न्यस्त जूनियर टीचर एथमे FC2 टा टिके भल से बुझो। OTT भी सेम OTT भी सेम कोड अलग जीवनी। DLED भी सेम DLED रो भी एथरो ही बहुत क्वेश्चन पहुंचा माने जो DLED एंट्रेंस टा श्रेणी पाठ पढ़ा आवश्यक होता उपकरण पूर्व सजाड़ी रखा देख पिला किसी निर्दिष्ट कार्य व्यवस्था करवा श्रेणी पाठ पढ़ा माने आवश्यक होता जो उपकरण गुड़ी सजाड़ी रखा जो उपकरण संगठन जो पढ़िले जो कार्य सब पिला अंशग्रहण करेंगे सेपरी कार्य व्यवस्था करवा मुझे प्रथम कही जो समस्त अंशग्रहण करेंगे ना कि तुम एमती कार्य कहीं अंशग्रहण कर पिला कार्य को सर्वांग सुंदर करने गठनमूलक मतामत देवा उत्साहित करवा माने तांको सही भले रीइनफोर्समेंट दबा दरकार पुनर्बलन तामतला जेउ माने न्यस्त कार्य को शीघ्र सारी देउछुंदी सेमाने को अन्य किछि कार्य देबा को देबा कार्य करिबा को देबा जेउ माने कार्य करि पारु नांती सेमाने काम करिया पे उपयुक्त सहायता जोगाई देबा सबु जिंस रहबा दरकार। ए सबु जिंस रहिले तमर जो कार्य नै बळका समय जो कार्य गुडी को सेटा फुल्ली कंप्लीट हे परिबो। जेउ पिला आदौ काम करि पारु नांती तांको नुवा ओ महत कार्य जोगाई देबा जो माने अछंती डिसेबिलिटी तांको भितर अछि सेमाने करि पारु नांती आदौ कार्य जो माने ऑटिज्म अछि सेरेब्रल पॉल्सी अछि ए सबु जिंस जो माने पायर अछि सेमाने हुए तो मे बी सेमाने भल से कार्य करि पारि नाहंती तो तांको पई अलगा किछि कार्य उत्तम कार्य दैनंदिन कार्य ए सब जिंस तांको जोगाई देबा दरकार। एटा होची गोटे एज ए गुड टीचर तार रोल हेतिबा दरकार एटा उपादान रहितबा दरकार कार्यर बुझी पारलो। श्रेणी गृह रे समय ट्रांजिशन पीरियड समय रे कोन करिवो कोन न करिवो
ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ଟୋରୀ ଆକାରରେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦବ ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ଏଟା ବେଟର ହବ। କଣ ସବୁ ଏକ୍ସାମ ଗୁଡିକରେ ତମକୁ ଏଟା ଯୋଉ ଅପସନ ଯୋଉ ବିକଳ୍ପ ଦଉଛି 4ଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରିବ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟେମ୍, ଆଉ ଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ 3ଟା ରହିଲା ସେଟା କଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଏ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡିକୁ ତମକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ ଯଦି ତମେ ୟାକୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଆକାରରେ ମନେ ରଖିଥିବ। କାରଣ ଷ୍ଟୋରୀ ଆକାରରେ ମନେ ରଖିଲେ ତମେ ଏହା ଦେହରୁ କିଛି ବି ଭୁଲିଲେ ବି ଅପସନ ଦେଖିଲେ ତମର ମନେ ପଡିଯାଇ ପାରିବ। ବୁଝିଲ? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଏତିକି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। এইটা ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍କିଲ୍, ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଛୋଟ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦେବା ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିଲେ। ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ। କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ହେଡିଂଟା ଦେଲା କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲା, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ପିଲାଟି? ପିଲାଟି କଣ ସେଠି ଯାଇକି ନା ହଉଛି ମାଟି ଖୋଳିବ? ନା, ସେଇଟା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ମାଟି ଖୋଳିବାଟା। କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନା ପିଲାଟି ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡଟି ରହୁଛି କ୍ଲାସ ଆଉ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଟିଚର ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ କ୍ଲାସଟି ଫାଙ୍କା ପଡୁଛି, ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ ରଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏନଜୟଫୁଲ ମାନେ କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସଂଗଠିତ ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସେଇ ସମୟ ତକ ଏନଗେଜ ରହିବେ। এইটা ଥିଲା ତାର ମୋଟିଭ। କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କିଛି କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା? ଆଇ ଥିଙ୍କ କାହାର ଡାଉଟ ନଥିବ। ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରିବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।